उत्तर दिनाजपुर जिले के अहमदाबाद ब्लॉक के विष्णुपुर त्रिमल तिरुबन गांव निवासी 22 वर्षीय मतिउर रहमान रोजगार की तलाश में दिल्ली गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप ये लग रहे हैं कि वो बांग्ला भाषा में बात कर रहा था, जिससे उन्हें बांग्लादेशी नागरिक समझकर हिरासत में लिया गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे, जिससे उन्हें बांग्लादेशी नागरिक समझकर हिरासत में लिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि मतिउर के साथ कुछ नाबालिग लड़के भी थे। पुलिस ने नाबालिगों को रिहा कर दिया, लेकिन मतिउर हिंदी ठीक से न बोल पाने के कारण अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके और इसी वजह से उन्हें छोड़ने नहीं दिया गया। मतिउर की मां का कहना है कि मेरा बेटा अपराधी नहीं है, वो सिर्फ काम की तलाश में गया था ताकि घर का खर्च चला सके। अब वो जेल में है और हर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहां पर घटना को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के उत्तर दिनाजपुर जिला इकाई में कड़ा विरोध जताया और राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। जिलाध्यक्ष मौलाना एमडी असुद्दीन, मैनेजमेंट ऑब्जर्वर मौलाना शाहिदुर रहमान, चेयरमैन आलम अहिर और ब्लॉक सेक्रेटरी मुमताज अली ने सवाल किए कि क्या बांग्ला बोलना अब अपराध हो गया है? क्या इससे कोई बांग्लादेशी बन जाता है? কি নাম তোমার? মর্জিনা খাতুন। কোথায় বাড়ি? তুরিবন, তুরিবনটা কোথায়? কোন থানা? হেন্তাবাজি। সমস্যা হয়েছে, আমার ছেলে বাইরে গেছিল, কোন বাইরে? দিল্লি গেছে। দিল্লি গেছে কেন? হ্যাঁ, কাজ করতে। তো তোমার ছেলে বয়স কত? 22 বছর। তো এখনই কাজ করতে পাঠিয়েছো? বাড়িতে খাওয়া দাওয়া নাই, কাজ দুটা, একটা ছেলে বাড়িতে পড়াশোনা করছে, একটা বাইরে যাচ্ছিল। তো এইখানে কাজ ছিল না? না, 100 দিনের কাজ তো বন্ধ আছে। ও কাজ নাই? না, তো দিল্লি কার সঙ্গে গেল? ঠিকাদারে নিয়ে এসেছিল। কোন ঠিকাদার? মুনসুর ঠিকাদার। মনসুর? হ্যাঁ, তারপরে কি হয়েছে? মুনসুর ঠিকাদার আর মুন্সিও নিয়ে গেছিল। আমার নাম হচ্ছে মৌলানা আশিরুদ্দিন, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের জেলা প্রেসিডেন্ট, আমি উত্তর দিনাজপুরের। আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে একজন গরিব মানুষ মহিলা, এনার ছেলে দিল্লিতে যাচ্ছিল কাজ করতে। বাড়িতে অভাব অনটন, এমনি তো 100 দিনে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, কাজও নেই, পেটের দায়, পেট তো আর মানবে না। তিনি কাজ করতে গিয়েছিলেন, যেতে যেতে তার সঙ্গে কয়েকজন ছেলে ছিল, ঠিকাদার ছিল। যে ঠিকাদার নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই ঠিকাদার ইনার সঙ্গে টিকিট একটাই কেটেছে, ইনার সঙ্গে দিয়েছে, ইনার ছেলের সঙ্গে। আচ্ছা, তো ইনার সঙ্গে ছেলের সঙ্গে যে সঙ্গে দিয়েছে, ইনার ছেলে তো জানে না ব্যাপারটা, যে এরা নাবালক না কিভাবে এটা জানে না। এও কাজ করতে যাচ্ছে, ওরা কাজ করতে যাচ্ছে। তার সঙ্গে এই যে ঠিকাদারের নাম কি? মনসুর আলী, উনি টিকিট কেটে দিয়েছেন। উনি এর যেহেতু একটু বড়, এর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। ও তো জানে না যে আইন কি আছে না আছে, একটা নাবালক মেয়ে ছেলেকে নিয়ে যাওয়া। এমনি তো আমরা বাঙালি মানুষ, একদম গরিব মানুষ, অশিক্ষিত, কিছুই জানে না। এনার ছেলের নাম কি?